एक गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत सम्मान और स्नेह करते थे। शारदा का बेटा रमेश एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करता था। वो हर दिन रात उस एटीएम पर चौकीदार बना रहता था। क्योंकि वो परिवार बहुत गरीब था, उनके वेतन से उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करना पर्याप्त नहीं था। वो उसी छोटी सी रकम से एडजस्ट कर रहे थे। तभी एक दिन अनामिका कहती है, सासू माँ, हमारे पड़ोसी पार्वती को देखा? उसके पति ने उसे कमर बंद गिफ्ट किया है। वो तो बहुत गरीब थे हमारे ही तरह, पर अचानक से उन्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? वो इसलिए क्योंकि पार्वती के पति बहुत दिन पहले एक जमीन खरीदे थे। जमीन का अच्छा भाव मिल रहा था तो उसे बेच दिया। उसी पैसे से अब वो अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। उस समय पार्वती के पति थोड़े थोड़े करके पैसे बचा के उस जमीन को खरीदा था। देखिए, वो जमीन आज उन्हें कितना मुनाफा दिलवाया। आपका बेटा भी है, लेकिन बेकार के है। एटीएम में चौकीदार का काम कर रहे हैं। किसी भी तरफ से कोई फायदा नहीं। अब हम क्या करें? हमारी किस्मत ही खराब है। हम क्या कर सकते हैं बोलो? मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरे दांत बाहर आ गए हैं। कितने दिन हो गए मीट का एक टुकड़ा खाए हुए। पता नहीं कब अच्छा स्वादिष्ट भोजन चख भी पाऊंगी। छी, क्यों सासू माँ, इतनी बदतर जिंदगी, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? कल सुबह जब वो घर आएगा तब उससे साफ साफ मैं पूछूंगी। अगर हमें अपनी जिंदगी को बदलना है तो हमें ही कुछ करना होगा। इस तरह चुप नहीं बैठ सकते। तो सोचिए सासू माँ, सोचिए। शारदा अनामिका इस तरह दुखी होकर बातें कर रही थी। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह रमेश घर लौट आता है। रमेश आते ही शारदा अनामिका उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। माँ अनामिका, आप लोग इस तरह से मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? पहले तो कभी नहीं किया ऐसा। हम तुम्हें अजूबा लग रहे हैं क्या? आपके साथ हम कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। क्या हुआ? किस बारे में बात करना है माँ, बताइए। और कब तक ऐसी जिंदगी काटनी होगी? और एडजस्ट हम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल है। देखो, हमारे पड़ोसियों को दिन ब दिन उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है, पर हम कितने तकलीफ में हैं। हमारी जिंदगी कब बेहतर होगी, तुम इतना बता दो। तुम्हारे इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं एक साधारण इंसान हूँ जो एटीएम का चौकीदारी करता है। उससे जो पैसे मिलते हैं उसी से हमें घर चलाना होगा। बस इतना ही? उतने कम पैसों में आप कितने दिन काम करोगे? आपको अच्छा पैसा नहीं कमाना है क्या? अगर हमें अपनी जिंदगी को बदलनी है तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है? अभी अभी मैं काम से आया हूँ, मुझे परेशान मत करो अपनी बातों से। थोड़ी देर के लिए शांति में छोड़ दो। शारदा अनामिका की ऐसी बातें सुन के रमेश परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। बाद में अनामिका और शारदा बहुत चिंतित हो जाते हैं। रमेश की बातें उन्हें बहुत बुरी लगती है। रोज रोज एटीएम के पास बैठ के उन पैसों को देखते देखते लगता है इनका पैसे से मोह माया ही खत्म हो गया है। धन देखकर तो उसे पाने की चाहत होती है, पर इसके मन में तो कोई हलचल ही नहीं होती है। अनामिका शारदा खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन रमेश बीमार हो जाता है। वो अपने काम पर नहीं जा पाता है। अनामिका, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अगर मैं काम पर नहीं गया तो हमारा घर नहीं चलेगा। इसीलिए तुम्हें मेरे साथ एटीएम आना होगा। मैं वहीं पे थोड़ी देर सो जाऊंगा। उस वक्त अगर तुम थोड़ा ख्याल रखो तो वही काफी है मेरे लिए। तुम आओगी ना मेरे साथ? आऊंगी जी, आपकी सेहत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जरूर आपके साथ जाऊंगी। उस दिन अनामिका अपने पति के साथ वहाँ पर जाती है। एटीएम देखकर उसके मन में आशा की किरण जगती है। सोचती है अगर एटीएम वो चोरी कर ले तो उनकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी और वो देखते ही देखते अमीर बन जाएंगे। रात भर इसी तरह वो एटीएम को घूरती ही रहती है। अगले दिन सुबह सुबह वो जब घर लौटती है तो अपने प्लान के बारे में अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, उस एटीएम में बहुत पैसे हैं, मैंने देखा है। अगर कैसे भी हम उसे ले आते हैं तो हम अमीर बन सकते हैं। कैसे भी करके हमें उसे अपना बनाना ही होगा। सासू माँ। बेटा, अगर हम एटीएम चोरी करते हैं तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, फिर हमें जेल जाना पड़ेगा। कैसे होगा बेटा? मैंने सब सोच रखा है सासू माँ। हम इंस्पेक्टर साहब से बात करेंगे। लगता है उन्हें भी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। फिर मैं एक राउडी से बात करूंगी जो एटीएम चोरी करेगा। उसे भी हम कुछ पैसे दे देंगे। क्या कहती है आप? सबको हिस्सा देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? और पता चलते ही रमेश चुपचाप बैठेगा। इसीलिए मैंने उन्हें छुट्टी लेने के लिए कही है। जिस दिन वो काम पर नहीं जाएंगे उसी दिन हमें चोरी करनी होगी। देख लो, जो भी करो बस हमारे हाथ
गंदे नहीं होने चाहिए। मैं सब संभाल लूंगी सासू माँ। फिर अनामिका ने जैसा सोचा था उसने गुंडों से एटीएम की लूटमारी करवाई। फिर भाड़े के गुंडे और इंस्पेक्टर के सामने उस एटीएम को खोला जाता है। उस एटीएम में बहुत पैसे थे। उसमें से पैसे लेके वो इंस्पेक्टर को हिस्सा देती है और कुछ पैसे भाड़े के गुंडों को दे देती है और बचे ढेर सारे पैसे सास बहू के हो जाते हैं। इंस्पेक्टर लूट का केस दर्ज करा देते हैं और बिना हाथ गंदे किए सास बहू एटीएम को लूट लेते हैं। सासू माँ, आपने देखा हमारे पास कितने पैसे आ गए। बहुत बढ़िया बेटा, हाथ गंदे किए बिना सब हो गया। अपने पति को बस भनक लगने मत देना। शारदा अनामिका ऐसे छुप छुपा के चोरियां करती थी और उन्हीं पैसों से अपने मन पसंदीदा चीजें खरीद लेती थी। रमेश से वो कहते थे कि अनामिका ने लॉटरी में पैसे जीते हैं। रमेश को वो नौकरी छोड़ने को कहते हैं। फिर वो उन्हीं पैसों से एक छोटा सा दुकान खोलते हैं जो रमेश और अनामिका दोनों मिलके चलाते हैं। शारदा भी अपनी सारी मनोकामना पूरी करने लगी। उसे जो जो खाने का मन होता था वो सभी आनंद से खाने लगी। सास बहू कभी कभार सब इंस्पेक्टर की सहायता से लूटपाट कर लिया करती थी और पति रमेश को इस बात की भनक नहीं लगने देती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन पैसों से वो लोगों की मदद भी किया करते थे और खुशी खुशी जीवन बिताते थे। একটি গ্রামে রমেশ আর অনামিকা এক দম্পতি থাকতো। রমেশ নিজের মা শারদাকে খুব স্নেহ করত। শারদা নিজের বাড়িতে কিছু না কিছু কাজ করতেই থাকতো, ফলে তার শারীরিক পরিস্থিতি বেশ ভালোই ছিল। রমেশ চাষবাস করে নিজের পরিবারের দেখাশোনা করত। রমেশের চাষের জমির পাশেই একটি নদী ছিল। চাষবাস করার পরে সে ওই নদীটিকে দেখতো আর সেখানেই বসে বিশ্রাম করত। একদিন অনামিকা রমেশের জন্য খাবার নিয়ে চাষের জমিতে যায়। ওগো, তুমি সবসময় এই নদীর তীরে এসেই কেন খাবার খাও? কি ভালো লাগে তোমার এখানে? সেরকম কিছু নয় অনামিকা, আমার প্রকৃতি খুব ভালোবাসে। এরকম ঠান্ডা বাতাবরণে জলের আওয়াজ শুনতে শুনতে খাবার খেতে আমার বেশ ভালো লাগে। আচ্ছা, একটা কথা বলে দেখি, তোমার ভালো লাগে না বুঝি এসব কিছু? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারও এখানে বসে খাবার খেতে বেশ ভালো লাগে। আচ্ছা, মা কি করছে এখন? মা তো কিছু না কিছু কাজ করতেই থাকে। এই বয়সে যদি বলি কিছু করো না, আমার কথা সে শোনেই না। মায়ের কথা তো তুমি সবই জানো, সে বসে থাকতে পারেন না। আজকেও তিনি বাজারে গেছেন সব লঙ্কাগুলোকে জড়ো করে সেগুলোকে বিক্রি করতে। আচ্ছা। তারপর অনামিকা আর রমেশ এদিকের ওদিকের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলাবলি করে। শারদা ওদিকে শহরে গেছিল। শহরে গিয়ে বাজারে শারদা লঙ্কা বিক্রি করে আসে। ঠিক তখনই সে একজন রবীন্দ্র নামের লোককে দেখতে পায় যে সেখানে বসে মাছ বিক্রি করছিল। ওহে, এগুলো কি? এই মাছগুলো তো বেশ ছোট ছোট। এগুলোকে কোথা থেকে আনলে? আর কোথা থেকে? নদী থেকে এনেছি, পাশের গ্রাম থেকে কিনেছি। বেশ দামি এগুলো। পাশের গ্রাম থেকে না এনে নিজেদের গ্রামের নদীতেই তো এর চাষ করতে পারো। তাতে তোমার সস্তাও পড়বে আর লাভও ভালো পাবে। তাই বুঝি? এসব আমরাও জানি, আপনার বলার দরকার নেই। এই নদীর উপরে কোনো বিশ্বাস হয় না বাবু। যখনই বন্যা আসে সব মাছেদেরকে বয়ে নিয়ে চলে যায়। তখন আমরা কি করব? অত ক্ষতির চেয়ে ভালো পাশের গ্রামে গিয়ে শান্তিতে মাছ কিনে নিয়ে আসা। বড়দের কথা শুনতে হয়, কিন্তু তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে না বাপু যে তুমি তা করো। ভালোই বলেছেন। এখন সকাল সকাল বৌনির সময়, যান দেখি এখান থেকে। রবীন্দ্রর এরকম কথা শুনে শারদা খুব বিরক্ত হয়। তারপর সেখান থেকে সে চলে যায়। বাড়ি ফিরে দেখে বৌমা খুব সুস্বাদু, যার থেকে বেশ ভালো গন্ধ বেরোচ্ছে এমন কিছু বানাচ্ছে। গন্ধ শুনেই তার খুব আনন্দ হয়। ও বৌমা, কি রান্না করছো? খুব ভালো সুগন্ধ আসছে। শাশুড়ি মা, আপনি বেগুনের তরকারি খুব পছন্দ করেন না? তার সাথে ছুটিও আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে যদি পাঁপড় বা চিপস ভেজে নিই, আহা, খেতে খুব ভালো লাগবে। আহা মা, খুব ভালো। শুনেই মুখে যেন জল আসছে। চলো দেখি। শারদা আর বৌমা গিয়ে সেই সুস্বাদু ব্যঞ্জনগুলো খেতে লাগে। তারপর শারদা বাজারে যা কিছু হয়েছিল সেগুলো বলে। বাজারে একটা লোক এসেছিল বুঝলে, সে আবার মৎস্য পালনের নিয়ে কি কি সব বলছিল। শুনে এত রাগ হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল এক লাথ মারি। তারপর ভাবলাম মিছিমিছি কি দরকার, তাই চুপ ছিলাম। ওর থেকে তো ভালো আমি মাছ বিক্রি করে দেবো,
তাই আজ থেকে আমিও মাছ বিক্রি করব ভেবেছি। শাশুড়ি মা, আপনি কি ভাবেন আপনি যা করতে যাচ্ছেন সেটা ও জানে না, তাই তো? আপনি মাছ বিক্রি করতে যাবেন না ওর উপরে রাগ করে। আমাদের কাছে মাছ কেনার মতনও তো অত টাকা নেই। শোনো, দৃঢ়তার সাথে কিছু সিদ্ধান্ত নিলে ঈশ্বর তখন তাদের সাহায্য করেন। আমরা শুধু চেষ্টা করব, বাকি ঈশ্বরের ইচ্ছে। এভাবে শারদা আর অনামিকা বলাবলি করে। কথা বলাবলি হওয়ার পরে শারদা মাছের বাজারে চলে যায়। সে যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, রাস্তার মাঝে দেখে একটি বয়স্ক লোক মাছ বিক্রি করছে। তাকে দেখে শারদা খুব ভয় পেয়ে যায়, কিন্তু তার কাছে যে মাছগুলো ছিল সেগুলো খুব চকচক করছিল। তা দেখে সে তার কাছে যায়। ও দাদু, আপনার কাছে যে মাছগুলো আছে সেগুলো বিক্রি করবেন? বেশ ভালো লাগছে। এই মাছগুলোকে আমি বিক্রি করার জন্য রাখিনি। নদীতে গিয়ে খুব কষ্ট করে এই মাছগুলোকে ধরে এনেছি। পুরো 1 সপ্তাহ পরিশ্রম করার পরে এগুলোকে ধরতে পেরেছি। মাছ ধরতে গিয়ে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তবে এই ছোট ছোট মাছগুলোকে ধরা গেছে। আমার নাতি আসছেই হয়তো। মাছ ধরার দরুন আমার খুব জোরে আঘাত লেগেছে, তাই আর চলতে পারছি না। নাতি এলেই এগুলোকে নিয়ে আমি চলে যাব। শারদার সাথে কথা বলতে বলতে ওই বয়স্ক লোকটি সেখানেই পড়ে যান। মাছ ধরার দরুন তার খুব আঘাত লেগেছে হয়তো, তাই সে পড়ে গেছে। শারদা এভাবে মনে মনে ভাবতে লাগে। অনেকক্ষণ ধরে তিনি ওঠেন না। তারপর শারদা তাকে ওঠাতে গিয়ে দেখে যে তার আগেই মৃত্যু হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরে তার প্রতিবেশীরা এসে তাকে নিয়ে যায়। বয়স্ক লোকটির মাছগুলো সেখানেই পড়ে থেকে যায়। যেহেতু আর কিছু করার ছিল না, তাই শারদা সেই ছোট ছোট মাছগুলোকে বাড়িতে নিয়ে আসে। বৌমাকে সব কথা বলার পরে সে নদীতে নিয়ে যায় সেই মাছগুলোকে ছাড়ার জন্য। রাস্তা দিয়ে যখন শারদা যাচ্ছিল, তার পা মাটিতে পিছলে যায়, আর সেই মাছগুলো চাষের জমির মাটির মধ্যে সব চলে যায়। হায় রে, সব মাছগুলো কাদায় চলে গেল। আচ্ছা মা, ছাড়ো, যেতে দাও। মাছগুলো চাষের জমিতে আমাদের ফসলকে সাহায্যই করবে। এভাবে শাশুড়ি বৌমা ভাবতে লাগে। কিছুদিন কেটে যায়। তারপর ওই ফসল থেকে শাশুড়ি বৌমা আরো বেশি মাছ পেতে লাগে। শাশুড়ি বৌমা ভাবে ওই মাছগুলোকে কেটে এনে তারা রান্না করবে। যেই না তারা মাছগুলোকে কাটতে যায়, সেখান থেকে টাকা বেরোতে লাগে। মাছেদের থেকে টাকা বেরোতে দেখে শাশুড়ি বৌমা খুব আশ্চর্য হয়, আর তারা খুব খুশিও হয়। সেই মাছের গাছেদের থেকে তারা অনেক টাকা পায়, আর সেগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে। এভাবে একটি গরিব পরিবার দেখতে দেখতে ধনী পরিবার হয়ে ওঠে। তার সাথে সাথে শারদা আর অনামিকা খুব আনন্দে জীবনযাপন করতে শুরু করে।